बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्टेड मात्र की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस्लामियात एमसीक्यूज़ के सिलसिले में पार्ट 65 अपलोड करने की कोशिश करते हैं और इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हमारा टॉपिक था अज़वाज मुत्तहरात। तो शुरू करते हैं 161 नंबर क्वेश्चन से इस टॉपिक का, और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इंशाअल्लाह ताला इसका पीडीएफ फाइल अपलोड कर लूँगा। क्वेश्चन है, हज़रत उम्मी हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहले शौहर का नाम बताएं। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ए को देखो अब्दुल्ला इब्न जहश है और सी जो है ना उबैदुल्ला इब्न जहश। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, उबैदुल्ला इब्न जहश, जो हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बीवी हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के भाई थे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 62 देखें। 62, किस उम्मुल मोमिनीन का पहला शौहर उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश का भाई था? अभी वही क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन सी, उम्मे हबीबा का शौहर हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भाई था। ऑप्शन सी यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ। 163 क्वेश्चन हमारे पास है कि उम्मी हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहले शौहर से एक बेटी थी जिसकी वजह से वो उम्मी हबीबा कहलाती थी। तो उम्मी हबीबा का असल नाम क्या था? उम्मी हबीबा का असल नाम रमला। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 164 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 164 कहता है कि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम बताए जो कि उस वक्त मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे और बदर, ओहद और खंदक के जंगों में मुसलमानों के खिलाफ लड़ चुके थे। तो उसका नाम था अबू सुफियान। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। 165, हज़रत उम्मे हबीबा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचाज़ाद और हज़रत मुआविया की अकीकी बहन थी। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 166 को देखते हैं दोस्तों। किस हिजरत के बाद उम्मी हबीबा का पहला शौहर ईसाई हो गया और अब रज़ियल्लाहु ताला ने उसे छोड़ दिया? हबशा की तरफ हिजरत कर गई, वहाँ पर उम्मी हबीबा का शौहर ईसाई हो गया और आपको भी ईसाईयत की तरफ दावत दी तो आपने इनकार कर दिया, इसलिए आपस में तलाक हो गई। बाद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नजाशी बादशाह के ज़रिए निकाह हो गया था। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 167 देखिए दोस्तों। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा के लिए शादी का पैगाम देकर किसको नजाशी के पास भेजा था? उमरो इब्न उमैया। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसमें। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 168 को देखें। किसके ज़रिए उम्मे हबीबा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ? हबशा के बादशाह नजाशी। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 169 देखें दोस्तों। 169 नंबर क्वेश्चन, नजाशी ने जब अपनी मुलाजिमा अबरहा को हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का पैगाम देकर भेजा तो खुशी में उम्मे हबीबा ने अबरहा को क्या इनाम दिया था? 2 चूड़ियाँ और 2 अंगूठियाँ। ये दोनों करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 170 को देखते हैं। 170 को देखते हैं दोस्तों। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कितना हक मुहर अदा किया गया था? 400 दिनार था। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। हज़रत उम्मी हबीबा का निकाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 हिजरी में हुआ, लेकिन वो रुखसत होकर नबी अलैहिस्सलाम के घर कब तशरीफ लाई थी? 7 हिजरी में।
7 ہجری میں، اور 7 ہجری میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرۃ القضاء ادا کی، چونکہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا، 6 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، لیکن قریش مکہ نے روکا تھا، اور پھر صلح حدیبیہ واقع ہوا تو بغیر عمرہ کے واپس آئے تھے، تو 7 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمرۃ القضاء ادا کی۔ کویشچن نمبر 170 دیکھیں، 172 دیکھیں، 7 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہجری میں ام حبیبہ نے کس کے ساتھ حبشہ سے مدینہ تشریف لائی تھی؟ شرجیل ابن حسنہ، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اور 173 دیکھیں دوستوں، حضرت ام حبیبہ کا وصال اپنے بھائی امیر معاویہ کے دور خلافت میں ہوا، ہجری سال بتائیں۔ 44 ہجری تھی، آپشن اے کریکٹ ہے۔ اور اس طرح کویشچن نمبر 74 دیکھیں، 174، حضرت ام حبیبہ سے کتنے احادیث مروی ہیں؟ 65، آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ اس طرح پچھلے ویڈیو میں دوستوں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ ایک یا دو ویڈیوز میں ایک غلطی ہو گئی تھی، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 220 احادیث مروی ہے، لیکن وہ 220 نہیں، وہ 210، وہ 2210 ہے، اور غلطی سے میں وہ 210 کاؤنٹ کر گیا تھا، ایکچولی وہ 2210 ہے۔ کویشچن نمبر 175 دیکھیں دوستوں، 175 نمبر کویشچن میں کہتے ہیں کہ وصال کے وقت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کیا کتنی تھی؟ 72 ایئرس، آپشن اے کریکٹ ہے۔ اور 176 دیکھیں، 176 نمبر کویشچن، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے کتنا عرصہ گزارا تھا؟ تو 7 ہجری میں 7 سے 11 4 بنتے ہیں، 11 ہجری میں نبی علیہ السلام وصال فرما گئے تھے، تو کریکٹ آپشن بی ہے۔ اور اس طرح چلتے ہیں کویشچن نمبر 177 کی طرف، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کتنا عرصہ حیات رہی؟ اور اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، کیونکہ 44 ہجری میں وفات ہوا تھا، تو 11 ہجری میں نبی علیہ السلام کو آئے تو 33 سال بنتے ہیں، آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کویشچن نمبر 178 کو دیکھتے ہیں، کویشچن نمبر 178، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ کا تعلق کس یہودی قبیلے سے تھا؟ یہ بنو نذیر، اس میں اس کوشچن کو تھوڑا سا دوستوں کنفرم کر لیں خود تو بہتر ہوگا۔ کویشچن نمبر 170، یہ کویشچن نمبر 179 دیکھیں، 179، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ اصل نام زینب، آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کویشچن نمبر 108 دیکھیں، 180 دیکھیں دوستوں، کویشچن نمبر 180 کہتے ہیں کہ کس فتح کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کے طور پر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی چادر ڈال دی، جو کہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ پتہ خیبر کی بات ہے، آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ اور چلتے ہیں کویشچن نمبر 181 کو دیکھیں دوستوں، کویشچن نمبر 181، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کا نام بتائیے جس نے ان کو طلاق دی تھی۔ یہ مستحکم کا لفظ آتا ہے یہ والا، تو کریکٹ آپشن اے ہی بنتا ہے۔ اور اسی طرح کویشچن نمبر 82 دیکھیں، 182، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر کا نام بتائے جو کہ غزوہ خیبر میں مارا گیا تھا، تو اس کا کنانہ ابن الحقیق، آپشن اے کریکٹ ہے۔ اور کویشچن نمبر 183 دیکھیں، 183، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی؟ یہ بھی بنی قریظہ لفظ، بنو نذیر یا بنو قریظہ، اس کو تھوڑا سا بھی کنفرم کر لیں، میں نے کنفرم نہیں کیا ہے اس کو، ذرا پلیز اس کو کنفرم کر لیں۔
क्वेश्चन नंबर 184 देखिए दोस्तों, 184। ग़ज़वा खैबर के बाद हज़रत सफिया किस मुजाहिद के हिस्से में माल गनीमत के तौर पर आए और उन्होंने इनसे शादी का फैसला किया, लेकिन सहाबा किराम ने एतराज़ किया कि हज़रत सफिया चूँकि एक सरदार की बेटी है और एक सरदार की बेटी की नवासी भी है, इसलिए इनकी शादी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। उस सहाबी ने हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला को छोड़कर किसी और से शादी की थी। ये थे दहिया कल्बी, और ये वही सहाबी है जिसकी शक्ल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आया करते थे। क्वेश्चन नंबर 185 देखते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन नंबर 185 हमारे पास है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी? ये थी हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई है, समझ गए, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।